va passer à l'exercice numéro 3 du série. Je connais l'exercice. Dans le modèle de VSEPR, l'arrangement des liaisons autour d'un atome central dépend à la fois du nombre des paires d'électrons liants et non liants. أول حاجة expliquer le principe de cette méthode. Donc بالنسبة لنا أول حاجة الميثود هذه كيما عندك سونو معناتها الاسم نتاعها تيوري VSEPR هو ترجمة حرفية the valence shell electron pair repulsion, c'est-à-dire théorie de la répulsion des paires électroniques de la couche de valence. Donc هذا اسمها الحرفي. le principe نتاعها يقول لي اللي بالنسبة لي tous les doublés qui sont autour d'un atome central, les couches de valence sont placées à la surface d'une sphère de centre A. Okay? Donc tous les doublés, c'est-à-dire les doublés liants, ils sont dans une liaison ou les doublés libres ou anti-liants. Okay? La couche de valence, bien sûr, de l'atome central sont placées à la surface d'une sphère, les centres A. Okay? Les doublés d'électrons se positionnent de telle sorte que la répulsion électronique soit minimale, c'est-à-dire les doublés sont situés aussi loin que possible les uns des autres. D'accord? Donc هذا أول حاجة le principe تاع الميثود نتاعي. قلنا le principe bien sûr الكيستيون هذه نجموا تكتبوا فوار كور خاطر نورمالمون تكونوا شفتوها هذه الكل في الكور كيما تنجموا تكتبوا اللي كتبتو انا لهنا. داكوردو دونك هنا قلنا ثم حاجتين لازمني نعرف اللي on tient compte de tous les doublés liants anti liants de la couche de valence. On suppose اللي l'atome central نتاعي كاينها لي بلاسي au centre d'un sphère où les doublés نتاعي sont à la surface de cette sphère-là. Donc, n'est-ce pas, les doublés électroniques ont des charges, donc ils font essayer de se positionner dans l'espace de telle sorte que les répulsions électroniques soient minimales. C'est-à-dire, ils se situent aussi loin que possible les uns des autres. Ok? Donc, une partie là, si vous voulez écrire ça, sinon vous écrivez foire court. Donc, بالنسبة لي في الميثode VSEPR, le type ou la structure de la molécule ديما elle est de type AXEM, avec dans cette formule-là A il y a l'atome central, et l'X هو l'atome lié l'atome central, l'M هو un nombre d'atomes X liés à l'atome central, E dans cette formule-là, c'est le doublé libre ou le doublé anti-liant. Les موجود bien sûr à l'atome central A, donc raisonnement الكل على l'atome central A. و N هو النمبر de doublés libres اللي موجودين على السنتر على l'atome central A. اوكي donc في الكا هذه إذا نحط الموليكول نتاعي sous cette forme-là, donc إذا عندي A نحطها elle s'écrit sous la forme par exemple AX2E1. Normalement, la somme M plus N définit le polyèdre dont le centre est A. Okay? Le M plus N تعطيني فكرة على البوليèdre dont son centre est A. Donc هذه بالنسبة للكيستيون A بالنسبة للتhéorie VSEPR. Donc هنا إذا تحب تنقل il suffit de توقف الفيديو نتاعك ونقل في عقلك. Donc هنا c'est la deuxième partie. وفي الآخر signification de chaque partie في الفورمول AXMEN. اوكي توا حسب الفالور كما قلنا de la somme M plus N on peut déterminer البوليèdre. دونك انا عملت جوست باش نفسر لكم مي عندكم راهو في الكور M plus N somme موليكول وجيومتري. اوكي موليكول هنا نهبط الورقه شويه molécule et géométrie. Donc, بالنسبة M plus N égale à E, donc c'est AX2, le molécule نتاعي. Et géométrie, c'est une molécule, géométrie linéaire, molécule linéaire. Ok, donc هذه directement تعطيني فكرة كما قلنا على الجيومتري. نحط الفورمول نشوف السوم M plus N ونطلع الجيومتري. Et bien sûr, هذه الجيومتري نتاعي c'est la première chose. Pour M plus N égale à 3, donc عندي possibilité à x3
ولا باغ اكزومبل اذا نحب ax2e كيف السوم نتاعهم 1 بلس n. الجيومتري هنا باش نحط جيومتري دو باز. دونك جيومتري دو باز سي اون جيومتري تريانغولير، وبعد حسب لي ديتاي تتبدل الجيومتري. باغ اكزومبل هنا الجيومتري اللي تريغونال بوغ اكس 3 تريانغولير، مي ça peut passer الجيومتري en V. علاش؟ خاطر ديما الدوبلي الكترونيك ياخذ اكثر فوليوم من الدوبلي ليبر، باردون ياخذ اكثر فوليوم من الدوبلي اللي موجود في ليزون، دونك الريبولسيون تاعو تكون اكبر. دونك اذا هذا الدوبلي وهذوما لي ليزون، دونك الريبولسيون من هنا باش تولي اكبر، هي بعدا زيد. اوكي، دونك لونجل هذه تصغر